नमस्कार दर्शक माने आज एपिसोड को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। जेमती आपण को माने जानि छंती परिचय ए प्रोग्राम ए कार्यक्रम रो आम ना आउ आमे सब कार्यक्रम रे आमे चेष्टा करू जने स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करिया पई। आज आम सहित अछंती प्रोफेसर अजित कुमार महांती, फॉर्मर चेयरपर्सन जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडीज जेएनयू। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमर एई कार्यक्रम को आसिया पई आपण समय बाहर करि परले आमे बहुत बहुत प्रिविलेज फील करू छु। आपण जेमती भी टिके अगर कहउतले जोटा बीती गला सेटा होची स्मृति आउ वर्तमान टाको आमे अनुभव करि पारिबा ता पूर्वरु सेई मुहूर्तटा चली जाई। तो आपणकर प्रोफेसर अजित कुमार महांतींकर सबुठु गोटे मिठा अनुभूति कहले कोन आज जाय आपणकर सेई थ्रू आमे आरंभ करिबा। मोर बोधे जो अनुभूतिटा सब बळे माने पड़े से होची पुरी समुद्र कूल रे बसिबा। अच्छा मु पुरी रो पिला पुरी रे बढिची। मोर स्नातक अध्ययन पर्यंत पुरी रे, तापरे बाणी बिहार, तापरे मु नैन देश गली बा अन्य काम कली। तेणु सेटा बोधे मु भाबे जे कहना से समुद्र कूल रे बसिकरी एकुटिया मु मो निज जीवन को अनुध्यान करिची एवं किछिटा हुए तो मोर जीवन पथ तार द्वारा प्रभावित होईची। मु जेतबळे पुरी रे थिली, बढ़िली पुरी रे, दीटा कथा हला। गोटे होची पुरी रो जो स्वतंत्र संस्कृति से संस्कृति मते प्रभावित करथिला। एवं पुरीटार बड़ कथा होची जेहेतु जगन्नाथ मंदिर अच्छे एवं देश विदेश रु बहुत लोक आसंती जानती, गोटे चल प्रचल चली था जीवन भितर एवं अनुभव भितर। से मोर मन होची जे मु जो सांस्कृतिक विविधता ता धेरे मोर बहुत इंटरेस्ट थिला, बहुत ये थिला। एवं भाषा मध्य कहीं ना पुरी गोटे जगह जोठी आपण ओडिया, इंग्राजी, विभिन्न भारतीय भाषा सबूर संपर्क आसीपारे खूब सहज। कहीं पुरी मंदिर सहित जोड़ी होता सांस्कृतिक विविधता। तेणु मोर भाषा उपरे अनेक इच्छा, अनेक आग्रह थिला भाषा रे। किंतु पाठ पढ़िले हाई स्कूल फर्स्ट क्लास पाइले बापा मांकर सेतबळे थिला जे ये पाठ पढ़िबो, डाक्तर हबो, इंजीनियर हबो, ये हला मूल कथा। तेणु मु सेतबळे त हमर हाई स्कूल पढ़िबा पर भितरे कौन प्रकार गोटे मानसिकता नथिला जे मु या करी मोर जीवन रो कौन हबो, कुआडे जीवो, से सब प्रकार आम भितरे चिंता सेतबळे नथिला। तेणु बापा मां कहवा अनुसार मु विज्ञान पढ़ली। किंतु विज्ञान परीक्षा दवा भितर विज्ञान में मु भल छात्र थिली, क्लास रे फास्ट होतली। किंतु से परीक्षा रे बसिला भितरे मो मन भितर गोटे परिवर्तन हला। मु भाबिली जे नाई ये विज्ञान पढ़िबा पई मु जीवन नुहे, मु सेति पई बोध होय मु प्रस्तुत नुहे। तेणु इच्छा कली जे को छाड़ी करी अन्य अन्य जिनस पढ़िबे, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सब लिबरल आर्ट्स। तेणु मु परीक्षा ड्रॉप कर देली। परीक्षा अधारू उठिक चली आसिली। केमिस्ट्री परीक्षा मोर मन अच्छी, परीक्षा अधारू उठिक मो सांग माने ये कुआडे गला, तापरे परीक्षा ड्रॉप करथिली। ड्रॉप करी ता पर वर्ष आउ सप्लीमेंटरी बा ए सब कना मु तो ड्रॉप कली माने छाड़िली आ कोन। तेणु सप्लीमेंटरी दवार प्रश्न नथिला। मु ता पर वर्ष आर्ट्स पढ़िली, आरंभ कले वर्ष पूरी कॉलेज रे आर्ट्स पढ़ली। मोर कॉलेज रे फर्स्ट हेली, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हेली। किंतु मोर गोटे गतिपथ सेठी बदली गला। जदि जीवनटा जो पथटा कुआडे कुआडे जाउची ता भितर एठी बदलला, गोटे प्रथम बदला। एवं सेतेबळे इंग्रजी ऑनर्स नै कि मो पढ़िली। इंग्रजी ऑनर्स पास कला परे जाइथिले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़िबा पई इंग्रजी रे। किंतु मने हला जे विशेष किछि हबनी सेतिरे, काइना सेतेबळे तत्कालीन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रे जो प्रकार इंग्रजी रो ये थिला, मु भाबिली जे एथिरे विशेष किछि करि हबनी। तेणु पुणी ओडिशा फेरी आसिले हठात। बाटेरे मु कोठी अप्लाई कर नथिली। तेणु बाटेरे भाबिली कोन करिवि। चेष्टा करे मोर मनोविज्ञान रे गोटे सब्जेक्ट थिला। तेणु भल होतला मनोविज्ञान रे 85% ऊपर रखिली।
तेणु इच्छा हला जे जाए मनोविज्ञान रे देखिबा कौन होउची मु गला बेलू तांकर ऑलरेडी एडमिशन प्रक्रिया सरिकी सिलेक्शन होकरी इंटीमेशन इश्यू होउची मु गली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को रूम को पचारे जे मु पढ़ी पारि कि सी भाविले मु बोधे अप्लाई करिछि से कहले जाओ ऑफिस रे इंटीमेशन लेटर इश्यू होउची जा नहीं जा से मु कहले मु अप्लाई करनी सी हसिले से कहले कौन अप्लाई करूँ तो आसु कड़े मुझे ना मुझे जाइए इलाहाबाद सेठू इंग्रेजी ऑनर्स कथा शुणिकी से बोधे टिके प्रभावित हेले तापर सांगे जड़े अध्यापक बसते जे कि मोर स्टाटिस्टिक्स परीक्षा परीक्षक थे सी से पेपर रे केते थिला बोली पचारे मुझे कहली 87 ना केते थिला तबले सी ता द्वारा मध्य प्रभावित हेले जे गोटे एते नंबर रखी जड़े से 87% बहुत बड़ 60% अधिका रही बहुत अधिका तेणु सी सेठू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहले कहले आमर तो सीट खाली अच्छी तेणु ताकू नहीं गले हाँ सेठू सी मत कहले आपड़ जातु तुम जाओ ये फॉर्म नहीं अप्लाई करी मुझे अप्लाई कली सांगे सांगे इंटीमेशन नहीं पूरी गली एडमिशन है तेणु जीवनटार गतिपथ मु भावे जे आमर अनेक आकस्मिक घटना द्वारा प्रभावित होउची जे आमे जो बळे भाबुजे मो जीवनटा मु नियंत्रित करूची प्रकृत रे नियंत्रक आउ जणे बोध हुए तेणु आमे के केवल माध्यम से कोउठी कोउठी परिवर्तन हो जाउची सेटा जाना पड़िबोनी तेणु से तापर मु साइकोलॉजी पढ़िली कनाडा गली पीएचडी करबा पई एवं सेथरे जेहेतु मोर भाषा उपरे थिला मोर आग्रह मूलरू इंग्रेजी हो बा ओडिया हो अन्य हो तापर सेठू मु साइकोलिंग्विस्टिक्स बोली गोटे एरिया नुआ सेत आरंभ होता है से काम कली पीएचडी काम कली कलापर ओडिशा फेरला परे मु भाषा उपरे गवेषणा कली विशेषकर आदिवासी भाषा मानक उपरे गवेषणा कली तेणु मोर जीवनटा अधिकांश समय मोर जो कर्मजीवन जोटा जहाँ कह जाए कर्मजीवन अधिकांश समय मोर आदिवासी लोकों सहित कटिची से मानक उपरे गवेषणा करछि पिला एवं बड़ मानक सहित आसाम ठू आरंभ कर आसाम रो बड़ कम्युनिटी आरंभ कर छत्तीसगढ़ झारखंड एवं ओडिशा इत्यादि आंध्र प्रदेश इत्यादि आदिवासी उपर गवेषणा करछि भाषा उपर गवेषणा करछि तेणु मोर प्रतिष्ठा है जीवन जो कर्मजीवन मोर प्रतिष्ठा होउछि जे मु बहुभाषिकता उपर मोर गवेषणा तेणु से मु अंततः निजर गोटे परिचय सृष्टि कर पारिछि केवल देश नुह अंतर्जातिक स्तर रे मल्टीलिंगुअलिज्म एवं मातृभाषा भित्तिक बहुभाषा शिक्षा जोटा कहुच्छी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जोटा प्रथम थर पर आमर 2020 जो जातीय शिक्षा नीति होती से तार उपरे जोर दिया जाइए जे मल्टीलिंगुअलिज्म हूँ गोटे स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन तेणु एजुकेशन मल्टीलिंगुअलिज्म फोस्टर करने कथा तेणु ता फल मोर अवसर जदिव मु विधिबद्ध भाव में अवसर नेले 2011 रु 2011 पर आउ 2 वर्ष मु ICSR नेशनल फेलो थी तेणु 2013 पर ठारू मोर कर्मजीवन विधिबद्ध अवसर मोर होइछि किंतु मु एपर्यंत भावुनी जे मु गोटे अवसर प्राप्त लोक कहीं अवसरटा हूँ गोटे विधिबद्ध कर्मजीवन अवसर जो विधिबद्ध सरकारी कर्म काम हो बा दरमा प्राप्त काम हो सेटार अवसर नहीं किंतु मोर निजर आंतरिकता और निजर गवेषणा एवं चर्चा से पर्यंत सरीनी मु लिखुची मोर बही बाहर से मोर रिसर्च उपरे एवं वर्तमान मोर प्राथमिकता हूँ जे ओडिया लिखी ओडिया मु लिखी कलम माने न्यूज पेपर कलम लिखी प्राय 12-14 वर्ष एठी उत्कल यूनिवर्सिटी थी ठारू आरंभ होइचे मु जेएनयू जापर फेरला मु कलम मु लिखुली एबे बंद करिछि वर्षे 8 मास हम बंद करिछि कारण मोर इच्छा है मु भाविली जे जो छोट छोट कलम लेखा होची एथरे मोर जो निजर चिंताधारा बा तार जो व्याप्ति से व्याप्तिटा यथाष्ट भाव में प्रकाशित हो पारनी एवं न्यूज पेपर लोक मैंने पढ़ुंट ता भी प्राय 27% ओडिशा रे खबर कागज पढ़ुंट एवं ता भितरु
ଅନ୍ତତଃ ଆଉ ଖବରକାଗଜ ପାଠକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ତତଃ 10% ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଫୋଲ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ ରହୁଛି ଏଡିଟୋରିଆଲ ପେଜରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ତାକୁ ଆଖି ପକାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଇଏ ଟାଇଟଲ ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଦେଲେ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଟିକେ ନାକୁ ଆଖି ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ପଢ଼ିବା ବହୁତ କମ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ 27% ତା ଦେହରୁ ଆଉ ମାତ୍ର 2% ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିକଲଟା ହଁ ଶୁଣିବା ଦେଖିବା ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ତେଣୁ ତେଣୁ ହଁ 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 ସେୟା ଚାଲିଛି ପିଲା ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପିଲା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେୟା ଏବଂ ତା ଫଳରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେଉଁଠି OTV ହେଲା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିଭି ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଥରେ କହିଲେ ବହୁତ ଫୋନ୍ ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଆମକୁ କଲେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲଟା ବାହାରିଲେ ବିଶେଷ କେହି ନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକ କିଛି କିଛି ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ସେଥିରୁ କମିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛି ଯେଉଁଟା ବହି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ବହି ମୋର ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆର ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ବହି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ସମାଜ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଲେସନ୍ସ ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ତା ଦେହରେ ମୋର ଯୋଡ଼େ କଥା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଜୀବନ ମୋ ଜୀବନଟା କ'ଣ ଜୀବନଟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ମୋର ନିଜର ବୋଲି ନିଜତ୍ୱ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ କିଏ ବା କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ନୁହେଁ ସେଇଟା ମୋର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉନି ସେଟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି ମୋର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କଟା ମୁଁ ଭାବେ ମଣିଷ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ମଞ୍ଜ ଯେଉଁଟା ମଞ୍ଜି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ମଣିଷ ଜୀବନର ମଞ୍ଜ କାହିଁକି ନା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ବା କିଛି ଲୋକ ବା କିଛି ଦୁଃଖୀ ବା ସୁଖୀ ଲୋକଟିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯଦି ମୁଁ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ ଏବଂ ଗବେଷଣାରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମାନସିକତା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏଇଟା ଦରକାର ହେଇଥିବ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛି ସିଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ ନା ମୋତେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଯେଉଁ ସମୟର ଆଦିମ ମଣିଷର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଇଥିବ ଯେ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଟିଏ ଆସୁଛି ବା ଯେଉଁ ମଣିଷଟିଏ ଆସୁଛି ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ କରିବ ନା କ୍ଷତି କରିବ ମୋର ତେଣୁ ସେ ଲୋକର ମାନସିକତା ବୁଝିପାରିବାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ସେ ଦକ୍ଷତା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଆବିଲିଟି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିବୁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସିଧା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କେବେ କେବେ ଆମେ କହୁ ଭାଇବ୍ ଭାଇବ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଆସୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥାଉ କି ଏଇ 10 ଜଣ ଆସିଲେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତା ଭିତରୁ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଏମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେବେ ସେଟା ସ୍କୁଲରେ ହଉ କି କଲେଜରେ ହଉ କି ଯୋଉ ବି ସୋସିଆଲ ସାର୍କଲରେ ହଉ ସେଇଟା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏନର୍ଜିଜ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା କଥା ସେଇଟା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ନା ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାର କିଛିଟା ପ୍ରତିଫଳନ ମୋ ପାଖରେ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରତିଫଳନଟାକୁ ଆମର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରିସର୍ଚ୍ଚର କଗ୍ନିଟିଭ ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସରେ କରିଛନ୍ତି ରାମାନୁଜନ ବୋଲି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମିରର ନ୍ୟୁରନ୍ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରନ୍ ସବୁ ଅଛି
ତା ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯୋଉଟା ମିରର ନ୍ୟୁରନ୍, ତା ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଫଳନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ମନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୟ ଯାହା ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ସେଇଟା ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରତିଫଳନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳିଆ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନୁହଁ। ମୋ ମନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ବା ମୋର ସହାନୁଭୂତି ହେଲା, ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ମୋ ଭିତରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛିଟା କରିବି, କିଛିଟା ଚିନ୍ତା କରିବି ସେ ଦୁଃଖଟା ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଦର୍ପଣଟା ଯେମିତି ବାମ୍ଫ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ପ୍ରତିଫଳନଟା ଧଉନି, ସେମିତି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ କ୍ଷମତା ଅଛି ଅନ୍ୟର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେ ସ୍ଥିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଘସରା କରିଦେଇଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବା ବ୍ୟସ୍ତ, ମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ୟାପରେ କ'ଣ କରିବି, ସମୟର ଅଭାବ। ତା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ, ସେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ କଥା ବୁଝିବାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବା ଯେଉଁ କ୍ଷମତା, ସେ କ୍ଷମତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହରେଇ ଯାଉଛି, ଘସରା ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ମାନବିକ ଦକ୍ଷତା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଘସରା କରିସାରିଲୁଣି। ତ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ମନ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ନା, ମୋର ଯଦି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନଥିବ ତ ବୁଝିପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେଇଆ ହେଉଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକିନା ମଣିଷର ଏଇଟା ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହେବା ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବା, ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷର ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମନ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକତାର ଦୌଡ଼ ଭିତରେ, ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ହରେଇ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହରିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଇ କଥା ଲେଖିଛି ଯେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ଦୁଃଖରେ ସହଯୋଗୀ ହେଇପାରିଲି ବା ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲି, ସେ ସାହାଯ୍ୟଟା ମୁଁ ତାକୁ କରୁନି, ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ନିଜକୁ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୋ ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ, ନିଜର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋର ୱର୍ଥ କ'ଣ, ମୋର କେତେ ଦୂର ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ, ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି ନିଜ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲି, ଆଉ ସମୟ ମିଳିବନି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ ବା ମୁଁ କିଏ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ରହିଛୁ। ମୋର ଗାଡ଼ି, ମୋର ଘର, ମୋର ତେଣୁ ସେ ମିରାଜ। ଆଉ ସବୁଠୁ ତାର ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଯେ ସେ ବସ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୋର ଘର, ମୋର ଗାଡ଼ି, ମୋର ଅମୁକ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ନୁହଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏଠୁ ଅଲଗା। ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଥିବ। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ନିଜ, ହୁ ଏମ୍ ଆଇ, ମୁଁ କିଏ, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି, ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆପଣ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ଲାଇଫ୍, ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇଫ୍, କନଜ୍ୟୁମରିଜମ୍ କଲଚର, ସେଇଥିରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ହରେଇ ବସିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିରାଜ ପଛରେ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଆଉ ଏତେ ସାରା ଟ୍ରମା, ଏତେ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଯୋଉଟା ସେଲ୍ଫ ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟେଡ୍, କିଛିଟା ଜବରଦସ୍ତି ନିଜେ ମଣିଷ ନେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ କିଛିଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଧରି ବସିକି ଯୋଉଟା ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ହିଲିଂଟା କ'ଣ ପସିବଲ୍? ଯଦି ପସିବଲ୍ କେମିତି ହେବ? ସେଲ୍ଫ ହିଲିଂ ମୁଁ ଭାବେ ପସିବଲ୍ ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ରଖିଛି। ମୋର ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆନ୍ତରିକତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାହେଲେ ହିଲିଂ ୱିଲ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହାପନ୍। କାହିଁକି ନା ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବାର ଯେଉଁ ସେୟାରିଂ କଥାଟା, ସେୟାର କରିବାର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଥିବ। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ ବା ଯେଉଁ ଖାଉଟି ମାନସିକତା କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ତାରି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିକିରି ମୁଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଲି,
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଇକି ଯଦି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ତେଣୁ ମାନସିକ ଗ୍ଲାନି ଯୋଉଟା ଲୋକ ସାଧାରଣ ଆଧୁନିକ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ଲାନି ଯେ ମୁଁ କିଏ ସେ ଗୋଟେ ନିହିଲିଷ୍ଟିକ ଫିଲିଂ ଯେ କିଛି ହେଲାନି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି ଏସବୁ ये फिलिंगटारू ऊर्ध्वକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏବଂ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି ସିଏ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଶା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଭିତରେ ରହିଛୁ। ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ମୋ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବ ମୋ ପ୍ରତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଠୁ କିଛିଟା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଏ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଉଛି ତାର ମୂଳ କଥା। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପରିବାର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ହିସାବ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ବଡ଼ ହେଇକରି ମୋର ଏହା କରିବ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଇଭେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଶା ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଧୁନିକ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି ଏଇ କାରଣରୁ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସିଏ ମୁଁ ଏହା କରିବା କଥା ସେ କଲାନି ମୋର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କଟା ନିଃସର୍ତ୍ତ ନ ହେଇପାରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଉଠିପାରିବନି। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବୁଥିବି ଯେ ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ବାପା ମା ହେଇଛି ବା ଯାହା ହେଇଛି ସିଏ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋର ଏହା କରିବ ଏଇ ଆଶାଟା ଯଦି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ମୋର ଦୁଃଖ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। ଯୋଉଟା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫିରେ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ଆଶାଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପାରିବାରିକ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶାର ପରିବାର ହଉ ପରିବାର ଭିତରେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଯେକୌଣସି କେବଳ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ ବାହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶା ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ରହିକିରି କୁଆଡ଼େ ଉଳି ପଳାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ମଣିଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ମୋର ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖଟାକୁ କିଛିଟା ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କରିପାରିଲି ତ କରିବି ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆଜି ମୁଁ କଲେ କାଲି ସିଏ ମୋର କରିବ ସେ ଆଶାଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଥିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନ ଯାଇଛୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବୁନି। କଥା ଧରିକି ବସିବାଟା ବି ଗୋଟେ କଥା ଧରୁଛୁ ଆମେ ଧରୁଛୁ ଆମ ପରିବାର ତ ସେଇଭଳିଆ ନା ପରିବାର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ସେ ଏମିତି ମତେ କହିଲା ସିଏ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଆମେ ରହିଛୁ ସେ ଭିତରେ ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଯାଉଛି। କହିଥିଲେ ଯଦି କଥା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି ତାହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲିଯାଅ ଆଉ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଜରୁରୀ ତାହେଲେ କଥାଟା ସାର୍ ଆପଣ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟ you're researching on language ଆପଣ କହିଲେ ସାଇकोलॉजी एंड लैंग्वेज रो जो तालमेल रोची जो सैपी रूट हमर हाइपोथेसिस जने देई जाइथिले कि द काइंड ऑफ लैंग्वेज वी यूज आल्सो इफेक्ट्स द काइंड ऑफ थॉट्स सेथरे भी दुई प्रकार रहिला जने कहिले इट डज नॉट डिटरमाइन ओनली इफेक्ट्स तो आपण कोटा को ठीक माने सत माने करू आमे ମୁଁ ଭାବେ ନାଇଁ ଦିଟାକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେ ଭାଷା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ମୋର ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ପତ୍ରଟାକୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପତ୍ରଟାକୁ ଶାଗୁଆ ନ ଭାବିକିରି ନେଳିଆ ଭାବିଲି ତାହେଲେ ମୋର ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉଠି ଭାଷା ଅଛି ଆମ ଭାଷାରେ ମଉସା ମାଉସୀ ମାମୁଁ ମାଇଁ ପିଇସା ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ବିଦେଶରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ହେଉଛି ଅଙ୍କଲ।
तेणु अंकल कहले गोटे जनरल टर्म जोटा जेकोसी विजिटर घर को आसिले बाप माँ सांग बयसर मेल पर्सन ताको आमे कहलु अंकल सी अंकल भितर आमर विजिटर गले मौसा गले पीसा गले मामू गले समस्ते तार भितर रहिले तेणु से पिला आपड़ पचारतु मु देखी अमेरिकार पिला पचारे से बुझी पार ना इवन आमर जो भारतीय मसद्भव लोक पिला जो अच्छा सी आउ बुझुना सी होता पीसा पीसा कहले किए से पीसा जे तुम बापा भौणीर बर एवं मौसा हेले माँ को भौणीर बर ये जो डिफरेन्सीएसन टा से भीतर होनी तेणु यहाँ कहीं होनी कहीं लांगुएज ना भाषा भितर ना भाषाटा जेहेतु अंकल गोटे टर्म अच्छी ताधे आउ आमर जो आम पिला माने जमती ओडिया जो माने कहते मामू माई पीसा पीसी अलग जानूे से जो प्रकार परसेप्शन बा जो प्रकार थिंकिंग से थिंकिंग नहीं तेणु अनेक समय भाषाटा प्रभावित करुच्ची आपणकर किभली भाव आप चिंता कर तेणु दीटा संपर्क अच्छी जोटा आप कहले प्रकृत में भाषा मन मन को प्रभावित करुच्ची मन भाषा को प्रभावित करुच्ची किंतु अनेक समय भाषाटा हूँ से कहे जे मु जो जहाँ चिंता करुच्ची बर्तमान मुझे कथा हूँ मोर चिंतार जो विस्तीर्णता विविधता से चिंताटा सब बड़े सब प्रकाशित हो पारनी कहीं नो भाषाटा संकुचित भाषाटा गोटे लिमिटेड मीडियम जोटा मोर मनर रिचनेस टाको प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट सब बड़े करि पारुनी तेणु आमे जोटा मो मन कथाटा जोटा से मन कथाटा सब बड़े भाषार अंधारी घर भितर बंदी होगी अच्छी कहीं भाषा जी मत परमिट करुच्ची मु एक्सप्रेस करें ताठू अधिका करें किंतु मोर मानसिक स्थितिटा से भाषा भितर ना आहरी ताठू उन्नत तेणु भाषा द्वारा मन प्रभावित होउची एवं भाषा द्वारा मन संकुचित कहीं मो कथाटा को पूर्ण भाव में प्रकाशित करें आउ गोटे सर प्रश्न आपन कहले मल्टीलिंगुअलिज्म ऊपर आपन रिसर्च करिसंती लिखिसंती मोर सर दीटा छुआ छंती ट्विन्स दे आर 5 इयर्स ओल्ड एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहूची कि मातृभाषा रे हमको फर्स्ट भाषा जोटा इंट्रोड्यूस करेबा सेटा मातृभाषा हेतिबा दरकार सो दैट पिला माने बेसी रु बेसी शब्द तांगर वोकैबुलरी बहुत वेराइड हो किंतु आउ गोटे जिनस मु अनुभव करली जेहेतु हमर मिक्स कल्चर माने मो हस्बैंड से आउ गोटे भाषा मो ओडिया से हिंदी तो दीटा भाषा रहिला प्लस स्कूल रे से माने इंग्लिश को भी मिक्स करि दोजंती छुआ माने एई जो एज रे 3 4 5 6 ए जो एज ब्रैकेट भितर बहुत गोटे जल्दी माने तांकर गोटे पिकअप रोची तो ए जो मिश्रणटा कोन इज इट गुड कि सब भाषा एका संगे शिखुचंती एक्सपोजर टा एते अर्ली ऑन कोनटा भलो ना इट्स नॉट गुड अच्छा बेसिक रिसर्च जा कहूचे जे जो पिला माने बा जो वयस्क लोक माने एकाधिक भाषा व्यवहार करिवार दक्षता रखिचंती से माने अधिका बुद्धिया तांकर सृजनशीलता अधिका एवं तांकर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी अधिका एवं मन भितर जोटा आमे कहूँ गोटे एग्जीक्यूटिव फंक्शन जे मन भितर मु गोटे एटा करी सेटा को जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सेटा मध्य अधिक शार्पर तेणु एथरे कौनसी द्विमत नाही वर्तमान गोटे समय थिला मु जतबेले धरतु 1970 मसीह मो गवेषणा आरंभ कली सेतबेले थिला प्रश्न जे जो माने दुई भाषा बा तीन भाषा कहउछन सेमानकर चिंतन प्रक्रिया भिन्न की वर्तमान आउ सेटा प्रश्न नुह कहीं सेटा प्रमाणित हो सारी जे पृथ्वी सारा प्रमाणित होइछि जो माने दुई भाषी बा जो पिला माने बा वयस्क माने बहुभाषी सेमानकर मानसिक दक्षता अधिक एटा प्रमाणित होइछि से सकाशे न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे कुहाइछि मल्टीलिंगुअलिज्म इज ए स्ट्रेंथ एटा हमरो स्ट्रेंथ सेटा तेणु किछि दुख ये नाही पिला माने बहुभाषा शिखिबे सेटा ठीक कथा तापर द्वितीय प्रश्न होउछि जे को भाषा काहे कि मातृभाषार आरंभ करिवे मातृभाषा रो एई से आरंभ करिवे जे मोर जो भाषाटा मु कहूछि पिला माने जेतले कहउछन्ते स्कूल आसिया पूर्व जो भाषा कहउछन्ते से भाषाटा होउछि ताकर सामाजिक भाषा माने
ह्यूमन रिलेशन बा सामाजिक रिलेशंस संपर्क रखापी जो भाषाटा दरकार से कहते बापा माँ कहूँ पानी ग्लासटा आणलु पानी ग्लासटा ये थुआई से जापारे ये कथा कहूँ नहीं आसला देदेला तेणु सोशल रिलेशनशिप जो प्रकार भाषा दरकार पिला से शिखी स्कूल आस पूर्व स्कूल आसला बेलू से भाषाटा यथेष्ट कि आम अनेक जो मैंने इंग्रेजी मीडियम पढ़ाती पिला सी मत कहते जे पिला तो ओडिया जानी पुणी कहीं ओडिया पढ़ो से पढ़ू ओडिया जानी माने से स्तर जानी ओडिया को लेकिन तार सामाजिक संपर्क तार दैनंदिन जीवन टाक से नियंत्रित करुचे किंतु ओडिया भाषाटा को लेकिन ता मन भितर चिंता करिकिरी गोटे नुआ कथा किसी सृष्टि करबा बा नुआ कथा चिंता करबा बा गोटे किसी आब्स्ट्राक्ट जिनस विषय भाविबा सेटा पई गोटे अन्य स्तरर भाषा दरकार जोटा स्कूल ले पिला डेवलप करुचे 5 वर्ष पर जो पिला जाउची स्कूल सेति बेले जो स्कूल माने दुईटा जिनस माँ गोटे आंब रखी आ दुईटा आंब अच्छे माँ मिसईदेला सेटा से प्रक्रियाटा पिला जानी बुझी किंतु विधिबद्ध गणित जो मिश्रण प्रक्रिया शिखा होची से स्तर को जीवा ए स्तर से स्तर को जीवा पिलार गोटे अन्य लेवल चिंता करने दरकार तेणु भाषाटा आउ गोटे उन्नत स्तर को जीव जोटा आम कहूँ भाषा को लेकिन बौद्धिक प्रक्रिया मोर कॉग्निटिव प्रक्रिया बौद्धिक प्रक्रिया और शिक्षण प्रक्रिया यहीटा जो भाषा दरकार से भाषाटा ये जो भाषा नहीं पिला आसूची तार मातृभाषा नहीं मातृभाषा हो जेको जो भाषाटा आपड़ जमी कहले गोटे परिवार में मन करूँ पिला जोटा कि 3टा भाषा शिखी ता भर जोटा तार सबुठु विकसित भाषा सेटा नहीं से चिंता करुचे तेणु से विकसित भाषाटा को आउ गोटे उपर स्तर को नवा पड़ो से मातृभाषा हो पारे न हो पारे से किसी मोर ये ना मोर मोर हूँ जो पिलाटा तार स्ट्रेंथ नहीं आसी गोटे भाषार से स्ट्रेंथटा पिला डेभलप करे फर्दर डेभलप हो गला जो पिलाटा से निज भाषा भाभी पारला तार समस्या समाधान करि पारला बा मैथमेटिकल प्रॉब्लम टाको एक्सेप्ट बुझी पारला सेति बेले से प्रस्तुत अन्य भाषा शिखा से पर्यंत मातृभाषा शिखु तापर द्वितीय तृतीय भाषा शिखार किसी बाधा ना इनफैक्ट एक कथा मध्य देखाई जो मातृभाषार दक्षता जो पिलार जेते अधिक से पिला अन्य भाषा शिखिबार दक्षता तार सेतिक अधिक एटा एकदम प्रमाणित सब स्तर रे गवेषणा रे जे मदर टंग रो प्रोफिशिएंसी जेते अधिका अछि पिलार सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सेतिक अधिका हाईली रिलेटेड आमे किंतु भाबुछु कोन ना इंग्रेजी शिखिबो काई ना इंग्रेजी न शिखिले इंग्रेजीटा बोधे ओडिया को सपोर्ट करिवोनी बा ओडिया शिखिले इंग्रेजी शिखि परिबोन ता नो जदि भल फॉर एग्जांपल मो बयसर अन्य माने आमे समस्ते 10म श्रेणी पर्यंत केवल ओडिया रे पढ़िलु पाठ इंग्रेजी गोटे सब्जेक्ट थिला 6 क्लास पर तापर इंग्रेजी पढ़लु कॉलेज लेवल रे तेणु से किसी आम असुविधा है बर्तमान मोर इंग्रेजी और ओडिया दीटा मुझे लिखि पारुची कहीं मोर जो इंग्रेजी कथा लिखुची मु इंग्रेजी भावुची ओडिया कथा कहले ओडिया भावुची तेणु से दक्षता में आमर दरकार पिला माने बहुभाषिकता डेभलप करने दरकार सबू पिला भितर एवं तार मूलदुआ हूँ मातृभाषा हिसाब से मुझे कहे मदर टंग हूँ रॉयल रोड टू मल्टीलिंगुअलिज्म जे मु केमिति भल इंग्रेजी शिखिबी मु अन्य भाषा केमिति भल शिखिबी सेथिपई प्रकृष्ट बाट हूँ पथ हूँ मोर मातृभाषा को जेतिकी अधिक विकसित करी सेतिकी मोर दक्षता हम अन्य भाषा शिखिबारे तो आमे बहुत किछि कथाबार्ता हेले multilingualism is a trait and it is definitely going to help you learn many languages at the same time. Also, it is going to develop your cognitive ability. And sita janle whatever language we use does it to definitely influence our thought process. Sita me janile au most importantly sir jota kahile कि मनुष्य आमे human beings they are social animal. We should always be social. We should have many people to talk to. Their friends, our relatives, our family members, and new age problems जोटा मैं सुनूँ stress हैला, anxiety हैला, depression हैला. I think सेगुड़ा हमरो बाहरे जीवो जदि हम social atmosphere रे रहिबा हमें कहि दबा खोली कि मन कथा share करिबा
सर एपिसोड एंड करने पूर्व मोर गोटे प्रश्न खाली रही आपण जिते समुद्र कूल बसती आप कहले बहुत भल लगे आपन कौन गोटे थॉट आसे आपन को माइंड रे जिते समुद्र को देखती था अनंत पूरा से वास्टनेस को सेटा होची मोर मोर धारणा से समस्त मन रे जे से आउ तो सेरा मु कहूनी मु काई मु भी बहुत समय रे जिते बसे गोटे गोटे अलग प्रकार गोटे माने भावना आसे जेमती मु बहुत गोटे टाइनी ऑब्जेक्ट में भी इत्ते बड़ संसार तार माने लाइक दैट काइंड ऑफ वास्टनेस जो फीलिंग आसे आपण कोन अनुभव कर मोर अनुभव से यार निजको विस्तारित करबा विस्तीर्ण हो जबा समुद्र पाखे मु बसी मु गोटे क्षुद्र प्राणी मु किछि नुह एवं सेटा मोर पई आवश्यक होते समुद्र भलिया निजको विस्तीर्ण विस्तारित करदवा सेटा होची बड़ प्रश्न मो पई सेनु भाबे मोर जीवन विषय मु चिंता करे भाबे जे केते दूर मु प्रकृत रे निजको विस्तारित करि पारिछि जे पर्यंत मु निज भितरे संकुचित होइकरी मोर स्वार्थ भितरे अछि मु खूब छोटिया मणि छोटिया जे पर्यंत मु निजको उन्मुक्त न करिछि विस्तारित न करिछि से पर्यंत मोर जीवन सफल नुह तेणु मु समुद्र कूल भाविले भावे जे यही भली भावरे विस्तारित जीवन केमिति हबो मଣିଷ भितरे मु निजु करि परिबि ना नै से भले विस्तारित सेटा होची बड़ प्रश्न मो पय सब बळे कथा तो बहुत सारा अछि आ तार मते लागु जे हमें जदी कथा हे चली आउरी बहुत गुडा जिंस डिस्कस करे पे अछि किंतु हमर ए कार्यक्रम रो गोटे छोट समय सीमा अछि तेनु करी आमे आजिर ए कार्यक्रम को एठी रखुछु पुणी आगु को आ गोटे एपिसोड रे निश्चित भाव रे आमे आ जने गेस्ट को सहित आपन को भेट करैबो आ नुवा नुवा जिंस सिखिबा नुवा नुवा जिंस सुनिबा सर एति कहि मु आपन को बहुत नमस्कार नमस्कार।